Morning mga idol, di namin pulmedary assessment to guys. Na mga General Foreman sa taas. General Foreman namin basement to guys. Na sukat mes mga cable tray, wala pang tagay tulad yan sukatan namin asal mas ko. Ayan. Sukatan namin. Sa rampa kami, rampa. Yan, rampa. Rampa. Takip naman pala dito. Daming susukatan. Ha? General Foreman. May kaso yan sa akin guys. Pinicturan akong tulog. Bye bye mga idol.